السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم الوصفة ديال كانينولي بطريقتي. المقادير مكتوبة أسفل الفيديو. Bonjour, aujourd'hui je vous propose la recette des cannelloni aux épinards et à la ricotta. Les ingrédients sont en bas de la vidéo. في واحد مقلة سخونة غادي نعمل الزبدة وغنضيف عليها لي زيبينار سبانيغ ونخليهم يطيبوا حتى ينشفوا من الماء ديالهم. Dans une poêle bien chaude, je vais mettre du beurre et les épinards. Je vais les laisser cuire et laisser toute l'eau s'évaporer. وملي كيطيبوا كنعملوهم في واحد الاناء وكنخليهم يبردوا. Quand les épinards sont cuits, je vais les transférer dans un récipient et je vais les laisser refroidir. وفي المقلة غادي نعمل عاوتاني الزبدة والبصلة مقطعة وغادي نخليهم يطيبوا حتى يذهب اللون ديالها. Je vais faire cuire les oignons dans une poêle avec du beurre. Je vais les laisser cuire jusqu'à prendre une couleur dorée. Ensuite, je vais ajouter les champignons coupés. ملي البصل كيولي اللون ديالو مذهب كنضيف عليه الفطر شامبينيون مقطع. الفطر يكون طري ماشي ديال العلبة وكنطيبو حتى هو حتى كينشف. Je vais délayer la farine dans du lait froid et je vais bien mélanger. غادي نخلط الدقيق مع الحليب بارد et je vais verser le lait sur ma préparation. غادي نضيف الحليب على هذاك الشامبينيون والبصل اللي طيبنا وغادي نضيف حتى ديك الخليط ديال الدقيق مع الحليب. غادي نصفيه وخصني نبقى انا كنضيف وانا كنحرك باش ما يتكورش. Je vais utiliser une passoire pour ajouter le mélange de la farine et du lait et je ne vais pas arrêter de remuer pour ne pas avoir des grumeaux. غادي نضيف الكريفات وغادي نكمل وانا كنحرك ما خصش نوقفوا من التحرك. Je vais ajouter les crevettes et toujours en remuant. إذا خفتوا ما تنجح لكمش هاد الطريقة يمكن لكم توجدوا البيشاميل بوحدها. Si vous avez peur de rater cette étape, vous pouvez préparer la sauce béchamel à part. غادي نضيف التوابل الثوم بودرة الملح الإبزار يعني فلفل أسود والكوسة. Je vais ajouter les épices, de l'ail en poudre, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Et il ne faut pas cesser de remuer وما ننساوش نبقاو نحركو. On retire la poêle du feu quand la crème devienne épaisse وصافي كنحيدو المقلة من فوق البوطة ملي كتعقد الكريمة ديالنا. Je vais incorporer la ricotta aux épinards refroidis et je vais saler et poivrer et bien mélanger. غادي نضيف جبن ريكوتا على سبانيغ لي باردين بعد ما بردوا وغادي نضيف الملح والابزار وغادي نخلط. Pour me faciliter le travail, je vais mettre la préparation de ricotta épinards dans une poche à douille. باش نسهل عليا الخدمة غادي نوضع داك الخليط ديال السبانيغ والريكوتا في جيب حلواني.
et je commence à farcir les cannellonis de cette façon. وكنبدا نعمر هادوك الكانينولي بهاد الطريقة هادي. Je vais verser la préparation crémeuse qui contient les champignons et les crevettes sur les cannellonis farcis. غادي نضيف هذيك الحشوة اللي فيها الفطر والشامبينيون وهذيك الكريمة على الكانينولي اللي عمرتهم بسبانخ. غادي نضيف الجبن بارميزان والإيمونتال. Et pour finir, je vais parsemer mon plat avec du parmesan et l'emmental. Je vais enfourner à 180 degrés. Je vais couvrir le plat avec une plaque de four. وغادي ندخلو يطيب على 180 درجة وغادي نغطي هداك المول ديالي بشي لاطا صينية ديال الفرن. Ici, je vais préparer le saumon. Je vais le badigeonner avec de l'huile. Je vais ajouter le sel, le poivre, le jus du citron et le romarin. هنا غادي نحضر السمك ديال السلمون. غادي ندهنو بالزيت. غادي نضيفلو الملح، الابزار، العصير ديال الليمون والازير. Vous pouvez faire cuire votre poisson au four ou bien dans une poêle. Moi, je vais le faire cuire dans l'air fryer. يمكن لكم طيبوا السمك في الفرن أو في واحد المقلة. أنا غادي نطيبو في المقلاة الهوائية. Et voilà, notre recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. وصلنا لنهاية الوصفة. كنتمنى أنها تكون عجبتكم. كنقول لكم شكرا وإلى اللقاء.